Yung part 2. Ayan yung kaibigan guys. Ulam niya man guys is chicken doggy. Chicken nuggets ang ulam niya guys. Ha? Hindi ba na? Laki na problema niya guys. Pag kumakain siya guys, parang ano, parang na yung hindi malunok na awan. Na hindi malunok. Good evening sir! Yes, oh. Sarap yan pre, pagkatapos kumain pre, inom ka ng ano, coke pre. Yes, oh. Puta, sarap ng kain guys. Bila natin yung yelo. Sarap yan, oh. Tignan mo. Panam. Good afternoon po. Good afternoon. Good evening po. Ingat po. Pagkawa ito bigyan ito. Huwag po ang problema guys. Good evening po. Good evening sir. Wala ka lang alam to guys. Ayan guys oh. Ano yun? Inano yata ni sir yun ah. Pre sa likod pre. Ano? Oh, na oh. Good evening. Ano siya guys oh? Oh. Nanood ng TV oh. Yan. Ano gagawa? Si sir. Guys oh. Talaga guys oh. Pagawin mo, may nakapailangan pa yun. Once again guys, magandang hapon.